Guess the flag challenge. Guess the flag. Japan. Tama. The flag. China. The flag. Oy, ang dali niya. Mexico. Mali! Lugos. Hindi. Ano eh? Pakistan. Wala! Flag. Italy. Tama. Galing! Guess the flag. Brazil. Alam, di mo sasagot. Guess the flag. Oy! Hi, Chills! Say Chills! Mali! Mali pronunciation mo! Oh. Wait lang, iniisip ko yung sinabi mo kanina. Say cheers. Oy, that's my countdown. Michelle. Tama. Ano? Okay, madali sa router ah. South Korea. Tama. I was a go. 2, 1. 5, 4, 3, Ano yun? Hindi ko alam. 1. Jamaica. Ito, mahirap to ah. Afghanistan. Ano yan? Ano ito yung router? Yan! Ethiopia. Mali. Ano? Ay, hindi. Trinidad. Mali. Ano? Dahil, sabihin mo na yan. Hindi, siya pa. Wala na, time's up. Ang sagot. Uganda. Alam. Ay, Uganda yun? Uganda. Pag sabi kong Uganda, eh ano to? Ay, Uganda. Sabi sa inyo, may nao. Naksen niya Pero, Ano, malapit sa Uganda. Hindi ko alam. pero tama, hint yun. Malapit sa Oo, Uganda. malapit sa Uganda yun. Hindi ko alam. Uganda. Mexico. Mali. Hindi! Mali. Ang Liganda, di ba sabi niya? Ghana ang sagot. Ghana. Ghana! Trend. Ayun. Go. Threatened ka. Uzbekistan. Mali. Uzbekistan. Walang yan. Nakablock pa. Ano? Republic of... Ah? Wala, nasabi mo na yung Republic eh. Oo. Central African Republic. Nasa dulo wala yung Republic. Nasa dulo. 3, 2, 1. Ay! Pakistan. Mali! Ano yun? Nakatagilid yung Pakistan. Wala pa dyan sa Pakistan. Malayo. Ay, ano? Saudi Arabia. Mali. Yung Saudi Arabia. Iba ba flag mo? Afghanistan. Sige. Mali. Hindi ko alam yung ano nun eh. Mauritania. Ay, malayo Di pa. ba yan? Ay, hindi ko alam. Taiwan. Okay. Malaysia. Tama. Malaysia. Iba na sa isip ko. 3, 2, 1. Wait. Yung kapag nasa left kasi yung red, ano yun? Netherlands yun, France yan. Tama. Sabi na. Tama nga. Tama po. Lutang! Feeling ko masasagot mo to. Mali. Di po. 3, 2, 1. Malaysia. Mali. Hindi. Kanina yung Mal- Yung ganun, yung stars. Basta hindi siya Indonesia. Basta hindi siya yun. Singapore? Tama. Uy, Wala po eh. 2, 1. UK. United Kingdom. Tama. Uba, may tama ka na rin. Ano yan? 3, 2, 1. Mahir. Okay. Ilang sabi? Bahrain. Bahrain! May malapit sa Bahrain. Hindi ko rin alam yun. Hindi ko alam bakit yun. Boss niya? Boss niya. Bosnia. 3, 2, 1, go. Magnolia. O kapag hindi namin mag-get agad, bigay ka agad ng first letter. Botswana. Oh! Alam mo! Tama! Tama! Alam niya. 3, 2, 1. H? I was close. Pala nag-review. Letter H? Hindi ko alam. Hindi ko din alam. Honduras. Honduras. Hindi ko alam. 3, 2, 1. Putik, alam ko yan! Ano nga yun? Ano ba yan? First letter mo. Next. Brain? Mali! Mali. Where are you? Ano? Wala, di ko alam. Brunei.
Putik na, Brunei! Parang nabasa ko kanina yun. 3, 2, Letter muna. Ay! Nakita ko na yung flag line, ha? Diba? Saint Kitts. Layo. Dapat Saint Blanc and Blanc. Saint Monica. Hindi ko din alam. Sino si Daddy? Saint, Saint Kitts and Nevis. Ay, wala. Layo. Hindi ko alam. Putik! That's Earth na. Ano? Aka nga, bongbong ako. Ayun na yung baril. Mali. Butan. Ito, bibigyan ko kayo ng clue kasi feeling ko din nyo masasagot to. Hindi talaga. Bale, pag sinabi ko yung lugar, masasagot nyo. Mayroon lang kayo babagoy isang letter. Lugar siya sa Pilipinas, Marawi. Pasaril! Wala na, time's up ka na. Pronunciation ko. Ano to? Marway. Mali. Macau. Ha? No. Ay, diba? Isang letter lang babaguhin. Malawi. Tama! Paano? Tama! Malawi! Malawi. Hindi ko ano. Wala ako. Zealand. Siyan! Zebra. Mali. Z-check. Sabi. Mali. Alam ko, Z-check. Ano ito? Z-check. Zimbabwe. Tama! Zimbabwe! Zimbabwe. Kung Ayun yung kanina. Ay! Hindi ko alam. Georgia. Ha? Mali. Georgia. Hindi. Greece. Tama! Greece. Tama, Greece. 3, 2, 1. Captain America. Cape Verde. Tama! Nadam. Cape Verde. Alam mo yung naging... 3, 2, 1, go. Letter M. Mongolia. Mali. Yun din nasa isip ko eh. Macau. Mali. Ayun. Ano to? Mon something, pero di ko alam. Mozambique. O, diba? First letter. C. Ay! Hindi ko alam. Nasa dulo ng dulo. Wala na. Kaya tama. Hindi ko pala ito. Ano? Chile. Alam. Cuba. Ay, Cuba? na yun. Kung yun blue, ito red. Ano to? Hindi ko alam. Hindi ko. Sabi kasi, ano mo? Puerto Rico. Tama! Diba? Sabi ko sa'yo. Pag di mo ito sagot, nakakaya. Mexico. Tama. 3, 2, 1. I was like, ah! Denmark. Tama! Ano? Denmark. Yoso ba? Switzerland. Tama. Okay. Hospital. Lang. Stock. Ayun na na. Okay, out of stock. Part 2 mamaya. Guess the flag challenge. Part 3, 2. 2, 1. First Ayun. Djibouti. Yeah! 3, 2, 1, go! Egypt? Tama! What the hell? 3, 2, 1. Ano yan? Nepal. Tama! Tayo! Hindi ko nakita. 3, 2, 1. Ay! Ganun no? Ano yun? Ganun no? Nagwawalis. First letter. W. Ha? Wales. Ha? Tama! Ah! Pwede ko. Hindi ko alam. Slovenia. Very close. May isa kang letter na pinronounce na mali. Slovenia. Ba't ko sinabi? Ay, Slovenia. 3, 2, 1, go. Croatia. Tama. Wow. Pero yung mga 3, 2, 1. Poland. Tama. Ay! Moscow. Moscow. Germany. Tama. Nasa isip ko nung A and then Asia. Asia. Mali. Armenia? Malapit na. Nagbilang. Aruba. Ano ba? Ay, kung alam eh. Alam ko yan. Oo, sa'yo na lang. Ano? Cambodia. Malapit na. Ilang ka Uy, mali. Yung ano nun. Chile. Mali. Colombia. Tama. Wala na. Diba? Vietnam. Tama. Ano? Vietnam. Familiar yung ano. 4,
3, 2, 1. Hi, YouTube. 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 Yemen. Tama. 3, 2, 1. Albania. Tama. Ano daw? Albania. Tama. Wala niya pare. Iba na sa isip ko eh. Ay, di. Ukraine. Uzbekistan. Tama. Ano? Uzbekistan. Iraq. Mali. Iran. Tama. England. Tama. Nigeria. Tama. Wala ba yung isa na ano, nagawa na? Sisa. Sisa is W. Hindi yun eh. Austria. Tama. Austria. Austria. Ayan. Okay. Pinilya. Ha? Pinilya. Letter C sa. Letter C. Basta C. 3, 2, 1. Ayan. Suzanne. Ha? Mali. Mali. Czechia. Tama. Czechia. 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 Ayun yung C. Wala na. 5. Wala. Poli. Mali. Uy, di ba? Ano to? Poli. Paraguay. Tama. 3, 2, 1. Ang late naman. Wow! C. Peru. Ha? Peru. Mali. Yan, Peru. Palau. Ha? Palau. Tama. Tama. Palau. Palaw. Alito na. Republic of Republic of Congo. Tama! Hint! Cyril. Ah, Ano to? ano yan? Tignan mo Syria. Ha? Syria. Mali! Cyprus. Tama. Cyprus. Sino lang ito? Kung may Poland kanina, ano to? Ay, Wait lang. 8. Indonesia. Tama! Isip ko kung Monaco eh, sabi ko di naman dark. Wait. Tama. Laki. Botany. Ha? Belarus. Ha? Belarus. Tama. Wow. Hindi! Time's up! Character yun na. Barbados. Tama. Ano? Barbados? Oo, Barbados. 1. Busy! Azza. Date check. Mali. Asperger. Mali. Pero di ba ganun yun? Mali. Malapit doon. Asperger. Hello, Azerbaijan. Ayun na, Azerbaijan. Baliktad. 5, 4, 2, 1. Pulbo. Tingnan mo yung tsura ng flag. Ay! Antarctica. Tama! Ay, nako. Sasagot. Kung may Japan, ano to? Ay, ano yan? Belarus. Mali. Punch. 4, Diba? 5. Wala na. Bangladesh. Tama. Bangladesh. Paul ito binabanggit niya na eh, ni Cyril eh. Kanina. Saudi Arabia. Tama. San Miguel. Bagal. Saint. Ano? Ay, may sinabi. Ayan yun. Saint? San Marino. Tama. Ay, 5. Sinasabi kasi nila na Saint. Alam ko yun. Ikaw lang yan. Swedish. Ha? Ay, Sweden. Sweden. Ano yung Sweden? Pero okay. Sweden yan. Sige. Iraq. Mali. Muli. Pulbos. Di Israel. Tama. Diba? 3, 2, 1. Germany. Hey!
Ano first letter? Afghanistan. Tama! United Arab Emirates. Tama! United Arab Emirates. Hindi ko alam kung masasagot nyo to. Hindi talaga namin. India. Tama. Wow! Bakit? Dali. Canada. Tama. Ano? Canada. Ah. Alam ko na. Kazakhstan. Tama! Ah! Kazakhstan. Pero pag di mo ito nasagot, ewan ko na lang sa'yo. Hindi ko yun alam. North Korea. Tama. Bakit mo sinasagot? Kung may South Africa, Siyempre. ano to? North Africa. Mali. South Asia. Mali. Ay, parang alam mo. South Sudan. Ay, puti. South Sudan. Yan, itong, Ano mo na lang? ito. Ayan. Ayan yung country. Ah, yan. Belize. Ah, alam niya, sabi niya. Wala! Wala! Belize. Wala! Akala ko sasabihin ko yun. Happy birthday to you. Happy birthday. Late ka! Late! Late!